Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza no kugira igicamunsi gihire cy'itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri. Nkuko twatangiye rero, abandi mujya mugira ngo amagambo ni menshi, ariko nonongera ngo ibikorwa birabereka. Aha ntabwo ari Poezero. Babandi mukunda induru n'intambara mutajya mwemezwa n'imigeri nka moto. Aba bantu hano bahagaze ntago ari Poezero. Noneho tugaruke ko rero kuri za nyangabirama zo muri twirwaneho zirirwa zivuza induru ngo Poezero ngo nitwe tuyifite ngo nitwe tuyikontorora. Aha ngaha nihe? Aba bahagaze se ni bande? Aha ni bande? Iyi ni inkuru itariho umukungugu, bya bindi amadubu yirirwa babeshya ngo twafashe Poezero ntibagaragaze ikimenyetso. Noneho dore rero ngaho giye ikimenyetso ngiki ndakizanye, ngababaza rendo bari Poezero. MRDP irimo irahondagurwa bya bindi yo gukubitwa nka yangoma y'abapolisi bakubita ku cyumweru mu gitondo, abo barimo bariruka nka kibuno mpamaguru. Ubu ngubu minembwe yose yamaze kugotwa, twirwaneho yamaze kwivangavanga mu baturage, bagiye kwihisha muri rubanda, bakwema ibyenda by'igisirikare n'imiliteri zose bazivanyemo, bajugunye bihinduye abasivile. Ariko niho hahandi barimo barishuka, nta ntama nta kirura kijya kisha mu ntama ngo kimaremo kabiri, ibyacyo bitabaye bitagiye habona baraza kugaragara. Ile bola ya nos ile bola ya kabisa no tole Poezero no lo sike Poezero antena Poezero al ose waza olomu mona la bila mo mama dolari bila matwa yani dolari no komanda kije utoi mana vive utamo kartesim disposit yani bila tira dolari timo bala no sarobi no Poezero bila tole mona no chato atitino chaito walombakala la Kongo ya tole no tole te vale ano na bangiwa oile na to muchunge be chuno Poezero so ya Poezero ya to no vino mona ano vino yani ele bola ya nos ipete wa mufuma mona Poezero bene no mona wa chato basosi uno mongano vina kobochi wa CG40 que si le possible wa bulaya kobochi wano wa bulaya CG47 secrétaire QG d'état-major général yani wa bukano wa kikale mouvement de bulaya nos komanda QG tole nanganga weto ala bila mnamo bala mama France mamola nyibana dola timu wanyo unaonekana huko basi utakosa iko onekana mganga ya Poezero hii Poezero hii kabisa hii hapa ni bulaya tu, ni bulaya kabisa hii. Nisi simamaki kwenye sina bachana ni makosa hii. Mpaka uko na bachana nose. Funga basi nidonde basi hata kwa bachana. Wakojo tamamo. Foto ya bachana. Yo muganga pale, yani ni bulaya tu. Jo komanda wa bulaya. Abantu mwakurikiranye, niba murimo murareba ibinyamakuru by'i Kigali ibintu biri kwandika, barimo barandika yuko ngo ubu ngubu muri Masisi byacitse, ikavumo ngo isaso riri kuvuza ubuhuha. Nimubona izo nteruro barimo barazandika, muhite mwibwira ibintu birimo birababaho. Wazarenda irimo irabacucuma, irimo irabacoca, idaciye ku ruhande, irimo irabahondagura. Iby'inkuru turaza kubigarukaho mu buryo burambuye. Ariko kandi nanone ndagaruka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze, abanyamategeko bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze gushyira hanze inyandiko ikomeye kandi iteye ubwoba. Ni itsinda ry'abanyamategeko b'abanyamerika ryemeje ko Kagame ngo agize inkeke ku mutekano w'igihugu cya Amerika, kandi bakaba bavuga iri tsinda rigakomeza rivuga yuko hagomba gufatwa ibyemezo kubera ko ngo Kagame abangamiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Patrick Muyaya nawe yagize atya ati FDLR ni urwitwazo, FDLR ni amabuye ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yongeye guhondagurira mu ivi umugabo witwa Olivier Nduhungirehe. Ati FDLR ni urwitwazo rudashira. Ese aba FDLR bahunze u Rwanda muri 1994
bashobora nanone nyuma y'imyaka 32 kuba bakibangamiye ubutegetsi bw'u Rwanda? Oya, iyo urebye uruhererekane rw'ifatirirwa rw'igice cy'uburasirazuba bw'igihugu kuva mu 1997, u Rwanda n'abahungu barwo aribo ba RCD uyu munsi wa none bafite amateka mabi. Iby'inkuru nabyo ndabigarukaho, ariko mbere ya byose reka mbasabe kugira ngo nze kubasaba kugira ngo niba rwo bwa mbere mugeze ntimuze kugira mudakoze sabone cyangwa subscribe, mwanakora like, mwanakora share, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Natindiganyije reka dutangire gutya. L'autre prétexte qui recycle souvent, c'est les prétextes des FDLR. Alors peut-être que il y a peut-être plus jeunes que moi dans la salle. Les FDLR, c'est qui? Les FDLR, c'était les forces armées rwandaises. Quand le président Habyarimana était au pouvoir, les forces armées rwandaises constituaient ce qu'était leur armée. Et les présidents rwandais, lorsqu'après les génocides et tout ça, il y en a qui ont fui ici chez nous, depuis 94. En 94, lui-même, le président rwandais, je crois qu'il avait une trentaine d'années. Est-ce que vous pouvez imaginer que les soldats là, ou les militaires qui ont fui le Rwanda en 94 peuvent aujourd'hui, 32 ans après, représenter une menace pour le régime rwandais? Non. Encore une fois, c'est un prétexte. Mais je vous explique encore. Lorsqu'on regarde maintenant les cycles de l'occupation de l'Est de notre pays, regardez les cas du RCD, de à peu près 1998 jusqu'en 2003 ou en 2001, lorsqu'on a fait les négociations de Sun City. Ils sont restés 3 ans. Ils contrôlaient la province du Nord, du Sud Kivu et je crois une partie de la province orientale. Pourquoi ils n'ont pas mis fin à la menace des FDLR? Nous-mêmes, souvenez-vous, en 2010, l'honorable Vital Kamerhe avait perdu son poste du président de l'Assemblée parce qu'il avait reproché au président honoraire de ne pas avoir consulté l'Assemblée quand il fallait faire des opérations avec l'armée rwandaise contre les FDLR. Le président Tshisekedi, quand il est arrivé en 2019, on a fait des opérations, on a rapatrié des FDLR. On a même neutralisé celui qui était leur leader. L'ancien ambassadeur au Rwanda à Kinshasa avait même déclaré que les FDLR ne représentaient pas une menace. Et même aujourd'hui, au moment où nous parlons, les FDLR se trouvent dans la partie du pays qui est contrôlée par le Rwanda et les M23. Mais après, quand on aura réussi à revenir sur la... Ils reviendront avec le même prétexte. Alors, la vérité, c'est que les FDLR, c'est quoi? Les FDLR, c'est les coltans. Les FDLR, c'est l'or. Les FDLR, c'est toutes les ressources que nous avons là-bas. Nkuko nari ntangiye mbibabwira rero, uwo ni Patrick Muyaya muri Kivu, muri Patrick Muyaya ubwo yari arimo aragaruka ku bigendanye na FDLR muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Patrick Muyaya agaragaza yuko u Rwanda n'abahungu barwo aribo ba RCD bafite amateka mabi, bamaze imyaka itari mike bafashe intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kuki batarangije ikibazo cy'uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR kandi umutwe w'iterabwoba wari uri mu bikingi n'ibice bagenzura? Icyo ni ikibazo. Akagaragaza yuko kuva muri 2009 ndetse na 2020 FARDC yakoze ibikorwa bya gisirikare byinshi, yaba yonyine cyangwa ifatanyije n'ingabo z'u Rwanda barwanya FDLR, harimo no kwica umuyobozi wabo no gucyura ibihumbi by'abarwanyi babo mu gihugu cyabo cy'u Rwanda. None uyu munsi wa none rero Patrick Muyaya akavuga yuko niyo haba uyu munsi u Rwanda rugenzura uduce tw'igihugu turimo FDLR, ariko uyu munsi wa none badashaka kugira ngo iyo FDLR bayimaremo kandi iri mu bice bagenzura. Kubw'iyo mpamvu Patrick Muyaya akavuga uko ukuri nyako ari uko FDLR ari zahabu koruta n'umutungo kamere wose uherereye mu gice cy'igihugu cyacu. Izo nizo mpamvu nyakuri z'intambara. Ukuri n'ibimenyetso ntibihinduka. Ahangaha ni FDLR yamaze kugereranywa n'amabuye y'agaciro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mvuye kuri iyi nkuru ndahita nkomereza kuri iyi nkuru ishyushye kandi nziza cyane ku gisirikare cya FARDC, aho nibura ubungubu imirwano ibintu birimo biragenda bifata indi ntera ikavumo. Agace gaherereye ku birometero bisaga 30 mu majyaruguru y'umujyi wa Bukavu. Mu gihe hari hamaze kugaragara umutuzo
ubu ngubu uyu munsi wa none muri iki gitondo cy'itariki ya 22 Gashyantare guhera saa 11 n'igice humvikanye urufaya rw'amasasu hafi ya hose. Ababikoze n'icyabiteye kugeza ubu ntibiramenyekana. Mu butumwa buri gukwirakwizwa cyane ku mbuga nkoranyambaga bukavuga yuko Padiri mukuru wa paruwasi ya Kavumu amaze kubuza abakirisitu ba paruwasi ya Kavumu gusohoka mu nzu zabo ngo bajye mu misa, ahubwo bagategereza kureba uko bimeze kugeza saa 2 kugira ngo bagerageze kujya mu misa ya kabiri niba bishoboka. Nako byagenze ku bapasiteri b'amatorero amwe namwe yaho ibintu biracyari urujijo. Abaturage bose bakaba baheze mu mazu yabo aho Wazalendo irimo iracucuma. Amakuru hari nuko Wazalendo irimo irahondagura ikintu cyitwa inyeshyamba za RDF na M23 irimo irazivuza amahiri, ibintu bimeze nabi cyane. Andi makuru akavuga yuko ubu ngubu itsinda ry'Abawazalendo risatiriye umujyi mukuru wa Rubaya, umujyi w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro wa Rubaya uherereye ku birometero 24 uvuye muri Masisi. Uyu mujyi wa Rubaya rero bikavugwa yuko ubu ngubu urimo rasumbirizwa n'ingabo za Wazalendo ndetse na FARDC, aho barimo barakinagiza inyeshyamba za M23 na RDF bazimenesha muri ibi bice. Ibirometero 24 ni ibirometero bike cyane. Birashoboka cyane yuko aha hantu hashobora gufatwa umunota wari wo wose, cyangwa uyu munsi cyangwa ejo. Bishoboka yuko bitarenze iki cyumweru twatangiye Rubaya santere inzogera ishobora kuzaba yaramaze kwirenga, ibyaho byaramaze gushyirwaho akadomo. Andi makuru agezweho muri uyu mwanya ni itsinda ry'Abanyamerika, ni itsinda ry'abanyamategeko b'Abanyamerika ryemeje nk'uko Kagame agize inkeke ku mutekano w'igihugu wa Amerika. Iri tsinda ry'abanyamategeko ryigenga rikaba rivuga yuko imigirire ya perezida w'u Rwanda Paul Kagame na minisitiri we w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe ngo bahungabanya imbaraga z'amahoro mu karere aricyo bise inkeke ku mutekano w'igihugu cya Amerika. Iri tsinda ryavuze ko Kigali irimo gukora ibinyuranyije n'imbaraga z'ubwuzuzanye ziyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburundi n'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe mu makimbirane akomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibihuha byo guhungabanya imbaraga z'amahoro, iri tsinda ry'abanyamategeko rivuga ko nyuma yo kwibasira umunyamakuru Hariyana Verasi, guverinoma y'u Rwanda ubu irimo gukora cyane irwanya abaharanira amahoro bagira uruhare mu bibazo byo mu karere. Rirongera rikavuga ku mutekano muke wo mu burasirazuba bwa Kongo uha icyuho abari mu bikorwa byo kwiba umutungo kamere wa Kongo, ibyo Kigali yakunze guhakana. Von Batten Montague ivuga ko iteganya kugeza impungenge zayo ku bagize inteko nshingamategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri White House ndetse na Sena, haba ku ruhande rw'abarepublike ndetse n'abademokarati. Iri tsinda ririmo gusaba ubutegetsi bwa Trump n'inteko nshingamategeko gutanga inkunga ihagije mu mbaraga z'ubwunzi ziyobowe n'u Burundi n'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe no gusuzuma ingamba zifatirwa ubuyobozi bw'u Rwanda. Ni ibitekerezo byacu. Paul Kagame n'abantu nka Nduhungirehe ni inkeke no ku mutekano w'igihugu wa Amerika nk'uko itangazo ryabo rigenda ribigaragaza. Murumva neza yuko ibintu ntago byoroshye, haba muri Amerika, haba muri burasirazuba bwa Kongo, ibintu byose birimo biraba ishiraniro, ibintu ni ikotaniro. Reka dusubire mu kanya.